So, kita akan sambung topik Molecule of Life dengan tajuk protein. So, at the end of this lesson, you should be able to explain the structure and classes of amino acid. Okay, macam mana kita nak tulis basic unit bagi protein iaitu amino acid. Okay, kita nak tulis apa? Kita nak tulis structural formula. Okay, dan kita akan kelaskan amino acid kepada 4 groups lah. Okay, iaitu polar, non-polar, acidic dan basic. Okay, berkutub, tak berkutub, berasid dan juga basic. Kemudian kita akan belajar tentang cara bagaimana kita nak buat formation dan juga breakdown, ya, pembentukan dan juga pemecahan bagi molekul dipeptide. Okay, dipeptide ni adalah hasil gabungan ataupun condensation of 2 amino acid monomers. Okay, dua amino acid monomer. Okay, so through condensation process by removing of water. And then kita juga akan bincang structure level of protein. Okay, daripada bentuk yang paling ringkas iaitu primary hinggalah secondary, tertiary hingga ke quaternary level structure of protein. Okay, kemudian kita juga akan lihat class of protein according to their structure. Okay, maksud kata tengok dari segi tengok dari segi function, apa molekul non-protein yang akan combine dengan protein tersebut. Okay, so yang last kali kita akan lihat pada effect of pH and temperature. Okay, pH dan juga suhu terhadap bentuk ataupun structure bagi protein. Okay, baik. So seterusnya kita tengok sebagai introduction. Okay, protein adalah organic compound, ya, sama seperti molekul organik yang lain. Okay, terdiri daripada hidrogen, oksigen, karbon dan juga dia ada tambahan di sini nitrogen. Dan sometimes ada juga protein yang ada tambahan atom seperti sulfur dan juga phosphorus. Okay, and protein ataupun rantai polypeptide chain, ya, of course sebab dia adalah polimer, jadi mesti ada lebih daripada 2 amino acid. Okay, next, amino acid is a monomer of protein. Okay, ini memang saya dah explain tadi. Okay, dan kita lihat, ya, bentuk ataupun structural formula bagi amino acid. Okay, macam mana? Okay, yang first kali amino acid ada alpha carbon di tengah. Okay, alpha carbon di tengah-tengah ni. Okay, dan alpha carbon tersebut akan bonded dengan 4 komponen yang lain. Okay, di mana 3 daripada 4 komponen ini adalah functional group. Okay, so yang pertama adalah kumpulan carboxyl group. Okay, one side akan ada carboxyl group COOH. Okay, dan satu side lagi akan ada amino group. Okay, ataupun NH2. Okay, dan satu lagi kumpulan berfungsi iaitu R group ataupun kita panggil side chain. Okay, dan ada juga buku yang tulis dia sebagai alkyl group. Okay, so R group ni sebenarnya akan membuatkan kita boleh determine, ya, which group is the amino acid itu kita boleh groupkan. Okay, sama ada dia basic ke, okay, non-polar, polar ataupun acidic. Okay, ada 20 amino acid semuanya, 20 semuanya. Okay, dan 20 ni kita bahagikan kepada 4 groups lah. Okay, alright. Dan kemudian satu atom hidrogen dekat bawah. Okay, boleh faham? Alright, next. Okay, ni gambar tadi alpha carbon, okay, carboxyl group, amino group dan juga hydrogen atom. Okay, and R group also known as side chain. Alright, so amino acid, kalau dalam phospholipid kita jumpa term iaitu amphipathic, ya, because dia ada both hydrophilic head dan juga hydrophobic tail. Untuk amino acid pula, kumpulan protein pula, kita akan jumpa istilah amphoteric. Okay, amphoteric because it consists of both the acidic carboxyl group and the basic amino group in the same molecule of amino acid. Okay,
That's why kita panggil amino acid itu sifat dia amphoteric, sebab dia ada dua sifat dalam satu molekul, ya, sifat acidic dan sifat basic. Okay, and then kumpulan R group tadi seperti yang saya explain. Okay, kumpulan R group itu yang menentukan, ya, which group can we identify, can we group the amino acid into, ya. So kita nak letak dalam mana, kumpulan yang polar ke, berkutub ke, okay, non polar ke, kan, non polar, okay, berasid ataupun okay, ataupun acidic, ya, basic ataupun acidic. Okay, and then tadi yang ni saya dah explain. Okay, amino acid are amphoteric, okay, because it consists of acid and basic parts ataupun amino group and the carboxyl group in both molecule. And then amino acid juga akan exist as ion and can carry both a positive charge on the basic part. Okay, bahagian basic dia tadi tu, okay, ni alpha carbon, okay, kemudian C double bond O, OH, okay, kemudian di sini ada NH2, okay, di sini ada R group dan di sini ada hydrogen atom, ya. Okay, apa maksud dia di sini adalah exist as ion and can carry both the positive charge on the basic part and the negative charge on the acid part. Okay, maksudnya apabila this amino acid akan ionize, okay, kawasan ni, okay, H plus ini, okay, kawasan ni, H plus ni akan hilang dan carboxyl group ini dia akan bercharge negatif, okay, dan dalam masa yang sama di sini, N di sini akan terima, okay, H1 dan dia akan bercharge positif. Okay, ini bila amino acid ini ionize. Okay, and kita katakan dia juga adalah dipolar ataupun zwitter ion lah. Alright, so apa maksud zwitter ion? Okay, yang ini awak cuba google internet, ya, apa maksud zwitter ion. Okay, acidic and the basic R group exist in ionized charge. Yang ni saya dah explain tadi. And this group are attracted to each other and forming ionic bonds between amino acid. Okay, seperti dalam kes ini ionic bond, ya. Okay, di sini kita nampak ionic bond. So inilah daripada kumpulan yang ionized tadi tu, yang bercharge tadi tu. Okay, so di sinilah terbentuknya ikatan ionik. Alright. Amino group juga, ya. Amino group, for example, cysteine contains sulfhydryl group. Okay, sejenis sulfur group lah of its R group. Okay, contoh tengok dalam gambar rajah ni. Okay, ni katakan ini rantai poli peptide chain yang panjang warna purple ni, kan. Okay, yang extended out yang dikeluarkan adalah R group sebenarnya, ya. Yang dikeluarkan di sini sebenarnya adalah R group. Okay, so dia nak tunjuk kat awak di sini, apa yang nak ditunjukkan adalah how formation of several bond, okay, such as hydrogen bond form between the hydroxyl group of R group, okay, dan juga O daripada carboxyl group. So di sini terdapatnya hydrogen bond. Okay, dan satu lagi di sini ada ionic bond. Okay, kalau R group tu ada sulfur molecule, sulfur atom, dan satu lagi amino acid pun ada sulfur juga, it will create disulfide bridge. Okay, and kalau lah R group tersebut dia hanya ada kumpulan alkyl group sahaja, kumpulan karbon dan juga hidrogen saja. So katalah ni daripada amino acid daripada monomer pula. Amino acid yang dekat sini, okay, rantai dekat sini, dan ini pula amino acid R group dekat sini. Okay, ini sebenarnya R group, ya. Okay, dan ia akan membentuk satu van der Waals interaction ataupun hydrophobic interaction. Okay, bukan satu ikatan yang macam kuat macam ionic bond, ya. Ionic bond ni memang kuat lah. Okay, ionic bond ni dia sama macam covalent bond, ya, dia sama kuat macam covalent bond. Okay, kalau hydrogen atom hydrogen bond pula, hydrogen bond ni lebih kepada weak attraction saja. Okay, and then okay, dia kata kat sini two molecules cysteine line up alongside each other. Maksudnya apabila dia bergumpal macam ni, dia akan duduk line side by side lah macam ni, ya. Bila dia dah bergumpal macam ni,
okey, dia akan pusing dia round balik. Itu maksud dia alongside. Okey, itu maksud dia alongside tadi tu. Okey, and dia kata neighboring sulfhydryl groups can be oxidized and form a disulfide bond ataupun disulfide bridge. Okey, boleh faham? Okey, lagi. Okey, dia rujuk kepada, okey, yang ni saya dah explain tadi. R group tu boleh R group, ini R group, okey, daripada satu amino acid, ini R group daripada amino acid yang lain. Okey, yang berada dalam polypeptide chain ini. Okey, it will form the polar hydrophobic interaction. Okay, sorry, non-polar hydrophobic interaction. Okay, and then in aqueous environment, okay, the polypeptide chain contain of tyrosine and valine, okay, sebarang amino acid yang mempunyai structure, dia kata kat sini. Okay, dia kata sebarang polypeptide chain yang mempunyai tyrosine amino acid dan valine amino acid. Okay, ni sebenarnya adalah contoh amino acid. Okay, will fall so that the maximum number of hydrophobic groups come into close contact and exclude water. Maksudnya kalau lah rantai polypeptide chain itu mempunyai tyrosine dan juga valine, okay, dia boleh bentuk satu bond yang very close dan very kuat lah ya, because dia kata maximum number of hydrophobic groups. Okay, memang satu tarikan yang kuat lah. Okay, and then 4 groups of amino acid tadi, non-polar, polar, basic and juga acidic. Okay, dan dikata di sini, okay, amino acid are grouped according to the properties of their side chain ataupun kita katakan tadi, okay, the R group. Okay, the R group. So, ini contoh bagi non-polar amino acid. Okay, non-polar amino acid. Okay, yang ini polar amino acid. Okay, apa beza dia ya? Okay, jom kita tengok ya, beza dia macam mana. Okay, beza dia macam ni kelas. Okay, kalau kita lihat di sini, okay, R group dekat sini. Okay, R group dekat sini ni, dia ada hidrogen saja kan. Okay, while dekat sini pula ada C dengan H saja. Ya, carbon dengan hidrogen saja. Okay, dekat sini pun sama, carbon dengan hidrogen saja. Okay, so sifat carbon dan hidrogen ni, okay, bila tak ada double bond, okay, tak ada charge, so sifat dia adalah hydrophobic. Okay, alright. Okay, glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, semua ni kena hafal ke teacher? Okay, kalau boleh yang macam simple-simple macam ni awak ingatlah ya. Okay, yang susah-susah, yang panjang-panjang, yang lain belakang-belakang ni biasanya diberi dalam soalan lah. Okay, and okay, kalau meteor ni pula, okay, dia ada sulfur di sini. Okay, carbon dan hidrogen yang banyak dan juga sulfur di situ. Okay, dan sifat dia adalah masih hydrophobic ya. Ni pun sama, ada benzene ring. Okay, di sini pun sama. Okay, di sini pun sama. Okay, sifatnya adalah non-polar amino acid. Okay, kalau ada sulfur macam tu nanti dia akan form another type of bond lah ya, disulfide bridge dan sebagainya. Okay, boleh faham? Okay, next kita lihat untuk polar amino acid. Okay, kalau polar amino acid pula, okay, kalau awak tengok ya, kalau dia boleh membentuk hydrogen bond dengan another polar molecule such as water. So dekat mana ya? Kita tengok ni dekat sini. Okay, dia punya oksigen pada hydroxyl group di sini. Okay, ini kan R group kan. So di sini bolehlah form hydrogen bond dengan water. Okay, so di sini pun sama, ada juga. So dia akan memberi sifat polar ya. Okay, ini pun sama. Okay, bila dia ada sulfur ni di hujung. Okay, so kita kena ingat dia boleh bentuk tarikan lah ya. Okay, hydrogen bond dia akan membentuk hydrogen bond. Okay, kemudian okay, sama juga yang macam ni. Okay, ni pun sifat dia adalah polar amino acid. So kalau ada polar amino acid dekat sebelah polar amino acid, it will form the apa nama ni, boleh jadi dia akan form pelbagai jenis ikatan lah selain hydrogen bond ya. Kalau dia ada sulfur ni mungkin dia akan jadi disulfide bridge ya. Okay, and then sini N adalah boleh bentuk ionic bond. Okay, yang ni pun sama.
So kena ingat ke semua-semua ni? Okey, yang simple-simple ni awak ingat ya. Serine, okey, threonine. Yang susah-susah ni insya-Allah dia akan bagi dalam soalan lah. Okey, yang ketiga lihat untuk basic amino acid pula. Okey, dekat R group ini mempunyai at least extra nitrogen atom. Okey, ataupun kita kata additional amino group NH3. Okey. Ada amino group tambahan. Okey, yang ini adalah amino group yang asal. So yang ni adalah amino group yang tambahan. Okey, ini pun sama. Ini adalah kumpulan amino group tambahan, amino group tambahan. Okey. Alright. So sifat bagi basic amino acid adalah strongly hydrophilic. Okey. Next, untuk acidic amino acid pula, side chain generally have negative in charge. Maksudnya dekat R group dia mesti ada extra carboxyl group yang bercharge. Okey, seperti yang ini. Okey, nampak sini dia ada charge ya. Okey, sama juga yang ini. Okey, sama juga bercharge ya. Okey, and dia kata di sini it also has strongly hydrophilic trait ataupun hydrophilic characteristic. Okey, so yang ni nak ingat ke? Okey, seperti aspartic acid dan juga glutamic acid. Okey, so ini contohnya lagi.